ওয়েলকাম টু এস এম টেক্সটাইল। আজকে দেখাবো আমার পরা কুর্তিটা। অসম্ভব সুন্দর একটা প্রিমিয়াম পিওর মাল কটনে আমি এই টু পিসটা পরে রয়েছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সাথে থাকছে কিন্তু একটা ভীষণ সুন্দর কুর্তিতে থাকছে পকেট, এবং প্যান্টেও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ আরো একটা পকেট। এরকম সুন্দর বড় বড় ফ্লোরাল डिजाइन, फ्रंटेर नेक पोर्शनर डिजाइनটা देखो, टू मच कंफर्टेबल। ये जो कुर्ती मैं दिखा रही हूँ ये मैंने ऑलरेडी वेयर किया है। इसका ही सीरीज दिखाऊंगी चार चार कलर ऑप्शन के साथ। ये पूरा प्रीमियम प्रीमियम माल कॉटन के ऊपर है, टू पीस के हिसाब से ये जाएगा। आपको दोनों साइड में पॉकेट मिल जाएगा, मतलब पैंट पे भी पॉकेट है एंड कुर्ती में भी पॉकेट है। चार कलर ऑप्शन दिखाऊंगी। फर्स्ट तो मैंने जो वेयर किया है इसका ही कलर मैं दिखाऊंगी। ये जाएगा मेरा वाला कुर्ती, जिसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिल रहा है। यहाँ पे जाएगा ऐसा सुंदर सा लेस बॉर्डर और फ्रंट देख सकते हो। पैंट के कलर पैंट के डिजाइन का मैचिंग का ऐसा नेक का डिजाइन है। यहाँ पे भी लेस बॉर्डर, पूरा कांथा का वर्क, ब्यूटीफुल जाएगा आर्टिकल, बहुत ही ज्यादा सुंदर। एंड पैंट वाला पोर्शन में भी सेम, मतलब ये भी जाएगा बहुत ज्यादा কমফোর্টেবল পিওর মাল কটন के ऊपर। দুটো মানে টপ বটম দুটোই কিন্তু পিওর মাল কটনের উপর যাচ্ছে, ভীষণ কমফোর্টেবল। ট্রাস্ট মি, তোমাদের প্রচন্ড পছন্দ হবে। এক তো লুকিং ওয়াইজ প্রচন্ড গর্জিয়াস একটা আইটেম। এটা টিল ব্লু কালার উইথ হোয়াইট কন্ট্রাস্টের সঙ্গে যাচ্ছে, প্যান্টটাও অপূর্ব সুন্দর যাবে। কালারগুলো শুধু দেখতে থাকো, চারটে কালার অপশন देखाबो। सेकेंड जो कलर है ये जाएगा सेकेंड कलर, थोड़ा सा मेहंदी ग्रीन टोन में येलो कलर। ये वाला येलो कलर ना सबके कम्प्लेक्शन में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, कम्प्लेक्शन फेयर लगता है। ये जाएगा आपका पैंट वाला सेक्शन, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट मटेरियल, 3/4 स्लीव दिया हुआ रहेगा। देख लीजिए, ये जाएगा सेकेंड वाला कलर ऑप्शन। 3 নম্বরে যে কালারটা দেখাতে চলেছি, জাস্ট দারুণ, আমার ভীষণ পছন্দের একটা কালার। এটা হচ্ছে ভীষণ মিষ্টি একটা অরিজিনাল রানী কালার, তার সঙ্গে হোয়াইট কন্ট্রাস্টের মধ্যে যাচ্ছে, একদম দারুণ সুন্দর। প্যান্টটাও কি অসম্ভব সুন্দর, দেখো। ডেলি বার দিদিরা একদম মিস করো না এটা নেওয়ার জন্য, দারুণ পছন্দ হবে তোমাদের। बहुत ही खूबसूरत सा डार्क वाला पिंक कलर जो रानी कलर एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट है, ये जाएगा नंबर 3 वाला कलर। আচ্ছা, আগে যে রানী কালারটা দেখালাম সেটা কিন্তু একটু বেশি অন্যরকম লাগছে কালারটা। কালারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রানী কালারটা পিঙ্ক বেশি লাগছে, কিন্তু কালারটা রানী কালার। আচ্ছা, 4 নাম্বার যে কালারটা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একদম ডার্ক একটা মানে পার্পল ম্যাজেন্টা কালার, যেটাকে জাম কালার বলে, সেই কালার যাচ্ছে। এটাও প্রত্যেককে মানাবে। সব কটা সাইজ অপশন যাচ্ছে হচ্ছে 38, 40, 42, 44 এন্ড 46। আর প্রাইস আছে মাত্র 730। 730 হিসাবে কোয়ালিটিটা জাস্ট অসম। সবাই নিয়েও আশা করি প্রত্যেকের ভীষণ ভালো লাগবে। একদম ব্র্যান্ডেড এর এই টু পিসটা একদম ঝটপট বুকিং করো। বুকিং নাম্বার 8910003684।